Alors c'est Sankuru di Milanyusha moyo hiyama ahuliche lele ni nunu dapto hukame dapto yela nyu anambi keka njila emission wakiso ndo njila etetela wakiso laki nyu dudu longombe banyo tekete ndo manyusha moyo leni nyu che soutien ka kinyu lo saka le nyu anwatele dapto encourager lo keneka sarasu elo lambo ya ima shamanya adi misa ulanyu minite hiende kana ngana dadi minyu ted mitana ngeso di kamukema di mena lo Sankuru kamukema di mena lo ahole che ndo lo niveau che ondo nyumbe aka uhako na mbu to saka decision da bitamete lo to amete on mete ba utuchungula afunya da utukuka volonté amete me mete kai utuchungula nyumbe aka Sankuru ka kiso uhako na wakata shua ne wa dudu ngombe la nyuakina la nange so wato ila uhako na wakata imale kolo ndu hatu te male ka kolo quel que soit le kela ya ikolo kako atu sale for wa négocier la kolo naka kolo iko kolo itiko paka kolo ta uki dénoncer ahala woma ahala na parce que nduko otola usala utodikambulo kete kene we sala mili kambwelo loyi lo shirukina wa ayu kumendo we ndoko tola uchikala ponjo kete kene mete paka shubitane mete la masa so dangilo chochala tumbo nyende uhako na mbula na ngelo odo nyeko mena Sankuru ka kinyu nyende vudu ya leta la kata tu chike wa Belge ndoko vudu ye yu atakama ndoko lambo to kelo dulo yu nyende ongombele vudu ya leta ya la kaso nyende pitadi ya la kaso pitadi njonjo ongu maternité kota wa mama nindi wako na bili loko ngangu naka uhongo bili Sankuru kanyu ko endo ta veste mbija koti la cravate kusho mbija kalunjo done show tetela kema fumbi ngangu bela kaso anyenye tadimbo wala kaso minga uhuyo ngangu bili la kaso shoke mafumbi minga nju ngangu mbeyo nyumbu la nange suche wa nyote ngangu bili tadimbo wala kaso ngelo ambulana ngelo lo Sankuru ambulana watu kona ukikene kita lo Sankuru intéressé atu kene ke intéressé atu ele politique kene ke intéressé atu ele va menja kenvudu va menja la dimena ku population nyangu nyenda lo huisu malangu wena nyungelo pangangu wena nyungelo ambulana hu hakome langu tambo tulwa modele wa taxi nyende modele wa futa tu impôt la taxe la kaso mukanda wa kalanga utula dikalo da kalanga ko ememe kale nani saki ka kalanga ko efute paka fute mukanda wa kaka we ko la kaso wa taxe ye ko we ho la ya futa tu la kaso me we mimbola dimbola one kume falanga yako ya wa taxe ya futa tu ya we a mimo malakata kula lujas kana 5 6 barrières a mimo mala loja la nani la dibele aller combien de barrières buka so wa information la nana we kuma lo por ka dibele we kuma lendi falanga yiko kimo male wa taxi a chama yo so hatu ke mimbola parce que mimbola la so tone hoki halangone halange ngane parce que la kaso aya uhoso me 10,000 yo takashichie lo mette do ke maka yo salima naka hatuchi mette nondo ko o madame bitamete ndo ke malo Sankuru prétexte qu'elle la so ndole assemblée ndole gouvernement provincial chewi ko bloqué ndoko to yo to henyo eso bloqué ngada to changane me wa taxe ya kimwato wa rétrocession ya kimoma asale malakaso to moleso leso eminanda la so ko amto nande kili wa konde meta yo teketa ta uta doke malakaso ni komena uhuelingilo
dikambo dambole kambela mi yeme sa dijale yemu ele dikambo dambeta la kaso wa vunge indignation wa ki me ko lo niveau ka kona le secteur ka vunge vudu ya mbolongola asama sa ngelo conflit ko konda conflit ya dikambo wo atu wa mbolonga ma vudu ya mbuchuma ma lekelo mochi onya ochumba mi vudu engo kambisha dimi paka mbotoma dimi joteketa ele kika na wase sankuru wanewele elombodi kika na wase sankuru wanewele wanji kika na wase sankuru wanewaku kateketa ndoko tulambo chaka nga communiqué otoi ndoko tulambo chaka nga déclaration officielle da condamné acte otombilo avunge da mvudu nongola plus de 100 ménages plus de 100 plus de 100 maisons nani mvudu yo chumbami plus de 100 familles yekolanja wekolanja famille yekolanja ndokema nyende uhako na wa wilatu ndo nyikomena uhako na wili ngilu uchumbami nda vudu holongo dio nyikomena vudinjo otongo anangeso akuwena nywangu we madi ona ngesulila di mungu nyendo hamodo desespere lokete chiambolongola ndo di hondo ndona nyumba yakona ludu la shom budumbo mbaso do ludu mbele caisse ludu mbele banque la kaso lokunda okunda mbele source kaso ka revenu me wambo ko chumbe ludu okunda ya bu inda uhako na wele misère lo washu nyende pa uhako na wito lo washu me uhako na yale ngoka ngangu ko ndoko alerte le wa autorité provinciale ndoko alerte le wanja soa wa wele lendo ndoko to la teketa ndoko kanga dambo he kominde wa chaîne ya télévision do chaîne nationale ndoko dikamudaro sans kuru to lo teketi ko intéressé ndoko c'est ce qui me fait mal da ayo wa kona yala wa problème ci atutumbaka humanitaire lo wa province kina shomenda kwa kona to yala ka l'état la ki social soki lo to yala ka to soki da mbité ça di condamner wa te otombi do réveiller attention wa autorité compétente da vombo ça mesure yime ça di dato no hato jato angolonya mais shola ne ka to to lele mama olive chokati inda na nyu hako na boso inda lanja uhambo to chala goma ida uhako na wili usankuru ndo shumbilato ale lushila yo beta tour la kaso parce que c'est très compliqué naka l'état bu wembe na somba bhata taima mama Denise wawe ikola la nini fondation kakimanya tutu nyende hato yeya l'état hate indileko unaka l'état mbutuhe kana nyumba yokukatida dapo tutu ndo yala dikambuda shota tembi takumbu ya mama yakana ya chawo yawo me ayo to sala naka hato chingaso ndoko longelo kasupa ka yembi chingaso kwengo njala wembi tangaso la te donner halangone mais c'est ça la vérité ndoko to lo tekechi c'est comme si rien n'était donc dikambuda lo sankuru da problème humanitaire ka lo sankuru bu une priorité les anawase sankuru d'abord va mais parce que nous voit au tekechi engoko kasolo wa chaîne yakine a voté que tele paka wi conflit ka assemblée ko enoka député o paka vote di assemblée aso on a teketa lene o paka vo minyangane paka vote o sombele ko ka ko le qui important leso ko le qui tient o sombele show discours de ko lo wango shombia ka teketa di mena mais en dehors de ça a wi tche we na on est pas ka peuple we hokendo kima polo do ka kele ko kunga adi mimbuka di waka chingane mais ayo to sala me dudu longo bayo teketa doda kama yeli mite njunyo te otochele la yango yele la ye che onwa uhawe kimanyana ngeso tayuna aha dudu longo me bayo sadangoso menaka we kolima we tile tayo kutuma tayo kwendikile nako kayewe to jalunya we tumale utosoka na muna vonjo sakana di hondo kana na ngeso wangu we na nywangu we kolanja dimilambolela parce que le komboka pada hawo okoko atuwa vola kasobu hatotona se goma kana lukanje mabu mais te comme na sensibilité ndo hakona wele atuche hakona kiwa motiver ndo wanjangiro atuche polo sur terrain tena mais la kaso ndoko kanga aleka na ndo chef de secteur akadobeta tour le kwa tena hali kana administrateur akadobeta tour le kwa tena hali parce que rapport akona wele la soana ngeso we kolanja polo ndukaki iwanja so tamunyolomba da ndo sankuru mbele ngelo hatoto continue kala nyole nyaka shiche nyitaka wa excellence nyitaka uhala nga nyuche ko shwana wanyosha pouvoir ko nyuto chikaka luhu isungu kima dimena oso eko dilo daki dudulo ngombe daka malombi da kana ayo okuka
yeme saninyenda nange so analalanja tutumbu chewa mboshila la chumba me ndoko lena andala wekunda la lopa ole lopa heyama ana wa kalasa ngada utete malala kalasa eko pa heyama leke cheliye one usesa nkuru che nakawikwa yango wate kimanyana nge so ani wa uchuma mingudula loja la vunge o secteur ka vunge ayu yala dimena heyama oso baka mayiri mitenjo nyote wa débat ya so ya politique yo kutosalaka le cas humanitaire kangane paka shotu kujalo mamu naka shoka lolona ete mali da katate conflit so nya yena paka to akwa politique omo jakale na maloko ngo dossier so danjo koma polo vujudo chumba mais ahale sombele dikam tono ashumbija anange so lunya lusaka Baraka